जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ आपण मैंने सब केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करूँ आपण मैंने समस्ते भले था। तो सांग मैंने आपण मैंने जानी थे आपण मैंने जेकोसी एग्जाम देले भी स्पेशल डे जानते थे सांग मैंने कौ दिन बुझे कि मैंने कौ डेट रे कौ मैंने दिवसटा पालन करा जाए बुझे कि जमी पखाल दिवस के पालन करा जाए तुम जानते मार्च 20 बुझे कि तो सांग मैंने कौ दिन कौ माने कौ दिन कौ दिवस पालन करा जाए तो इम्पोर्टाट सब इम्पोर्टाट सांग मैंने डेज एंड डेट्स बुझे कि दिन आउ कौ तारीख पालन करा सांग मैंने तो देखा जहाँकि भेरी भेरी इंपोर्टाट सांग मैंने जेकोसी एग्जाम दिंतु गोटे दुटा क्वेश्चन देखा पार्थे देखा पाइबे निश्चिंत भाव सांग मैंने। तो आप जानते ये जो आम बर्तमान ओडिशा होमगार्ड एग्जाम चलती देखिए सबुदिन जो एग्जाम सब जिले रोचे गोटे पचार जमी केन्द्रा पचार विश्व एड्स दिवस के पालन कराए बुझे कि से केन्झर पचार विश्व श्रमिक दिवस के पालन कराए सांग मैंने यही भेरी इंपोर्टाट टॉपिक गोटे सांग मैंने बुझे कि तादेह बहुत क्वेश्चन आसूसी सब एग्जाम तादेह गोटे दुटा क्वेश्चन देखा कथा पाइबे सांग मैंने। तो सांग चलूँ आम आज से टॉपिक उपर बुझे कि इंपोर्टाट डेट्स आउ डेट्स उपर सांग मैंने आलोचना करवा। तो सांग चलतु तो सांग मैंने देखु इंपोर्टाट डेट्स एंड डेट्स तो सांग देखिए प्रथम क्वेश्चन सांग देखिए विश्व महिला दिवस केबे पालन करा जाए। तो सांग मैंने आंसर कौन ना 8 मार्च बुझे कि 8 मार्च रे आमर विश्व महिला दिवस पालन करा जाए सांग मैंने। 2 नंबर देखिए विश्व परिवेश दिवस केबे पालन करा जाए। तो सांग मैंने विश्व परिवेश दिवस 5 जून में पालन करा जाए सांग मैंने। 3 नंबर देखिए विश्व एड्स दिवस केबे पालन करा जाए। तो सांग मैंने ये जो क्वेश्चन बुझे कि ये आम ओएसए भी आईआर जो एग्जाम होता तादेह भी आसला जो ओडिशा होमगार्ड एग्जाम चलती केन्द्रापड़ा ये क्वेश्चन सांग आसला बुझे कि विश्व एड्स दिवस केबे पालन करा जाए सांग मैंने ना 1 डिसेम्बर। तो सांग मैंने आपण बर्तमान जो क्वेश्चन सब डिस्कसन करी बुझे कि भेरी भेरी इंपोर्टाट सांग मैंने सब एग्जाम आसी बुझे कि आसी भी आगू भी आसो कहीं एमती टॉपिक आदि आप क्वेश्चन पाइबा कथा पाइबे आगे स्किप करेंगे सांग मैंने आपड़ आदि क्वेश्चन पाइबा कथा पाइबे जेकोसी एग्जाम दिंतु ना कहीं सांग मैंने। तो सांग देखिए विश्व श्रमिक दिवस केबे पालन करा जाए सांग मैंने ना 1 मई बुझे कि 1 मई रे विश्व श्रमिक दिवस पालन करा जाए। तो सांग 5 नंबर देखिए विश्व पानीय दिवस केबे पालन करा जाए। तो सांग मैंने विश्व पानीय दिवस 22 मार्च रे पालन करा जाए। तो सांग मैंने 6 नंबर देखिए विश्व भोटर दिवस केबे पालन करा जाए। तो सांग मैंने आप जानी 18 वर्ष है आपण मैंने भोट दे पारे दवाई योग्य हो पारे सांग मैंने। तो यहाँ आमर 25 जानुआरी पालन करा जाए विश्व भोटर दिवस। तो सांग 7 नंबर देखिए विश्व पृथ्वी दिवस केबे पालन करा जाए। तो सांग मैंने 22 एप्रिल रे विश्व पृथ्वी दिवस पालन करा जाए। तो सांग 8 नंबर देखिए विश्व योग दिवस केबे पालन करा जाए। सांग मैंने भेरी भेरी इंपोर्टेंट सांग मैंने बुझे कि बहुत भल क्वेश्चन यहाँ प्राय माने जेकोसी एग्जाम हो माने आपन तो टॉपिक क्वेश्चन पाइबे किंतु एटा 100% 90% पाई पारंती कहीं यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सांग मैंने। विश्व योग दिवस केबे पालन करा जाए सांग मैंने ना 21 जून में विश्व योग दिवस पालन करा जाए। तो सांग मैंने 9 नंबर देखिए ओडिशा रसगोल्ला दिवस केबे पालन करा जाए सांग मैंने ओडिशा रसगोल्ला दिवस 12 जुलाई रे पालन करा जाए। तो सांग मैंने 10 नंबर देखिए विश्व पुरुष दिवस केबे पालन करा जाए सांग मैंने ना 19 नवेम्बर रे विश्व पुरुष दिवस पालन करा जाए। तो सांग मैंने देखिए 1 नंबर गुरु दिवस सांग देखिए यहाँ स्पेशल आमर राधाकृष्ण जन्म बुझे कि पालन करा जाए। यहाँ सांग मैंने 5 सेप्टेम्बर माने 5 सेप्टेम्बर गुरु दिवस पालन करा जाए सांग मैंने। सांग आप जानी गुरु आम के मूल्यवान जिनस बुझे कि आम जीवन में गुरु निहाती आवश्यक सांग मैंने बुझे कि मैंने गुरु को बिना आम भविष्य अंधार बुझे कि आम जन्मरू से माने बापा माँ पर जदि आमर कि आमको किए शिक्षा ग्रहण देता से हूँ माने गुरु आम जो पाठ आम जहाँ शिक्षा पाई था बुझे कि एमती जी आम पाठ पढ़ा केवल सी गुरु नुह कि आम जहाँ पाखु शिक्षा पाऊ भल भल शिक्षा से भी आम गुरु। तो सामने 12 नंबर देखिए विश्व युवा माने विश्व युवा दिवस के पालन करा जाए विश्व यूथ दिवस के पालन करा जाए ना January 12। तो सामने 13 नंबर देखिए विश्व शहीद दिवस के पालन करा जाए। सो सांग मैंने January 30 से विश्व शहीद दिवस पालन करा जाए। तो सांग मैंने 14 नंबर देखिए विश्व कृषक दिवस के पालन करा जाए सांग मैंने। तो सांग जानते कृषक आम के मूल्यवान सांग मैंने से मैंने अच्छा बोली सांग मैंने आम मैंने कौन दिमुठा पेटू खाई पारे से चाष कर दुख कष्ट कर दौरान आमको
ଖରା ତରା କଷ୍ଟ କରି ବିଲରେ କଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେମାନେ ଖାଉଛେ। ଆମେମାନେ ମାସକୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା କମେଇଲେ କିଛି ଚାକିରି କରି କର୍ମଚାରୀ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମେଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନୁହଁ। ଭାବନ୍ତୁ ସେମାନେ 2 ମୁଠା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ସାଙ୍ଗମାନେ। କେତେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ରିଏଲ୍ କଥା, ବୁଝିଲେ କି? ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କୃଷକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱ କୃଷକ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ? ନା 23 ଡିସେମ୍ବର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 15 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବିଶ୍ୱ ଓଜନ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ? ବିଶ୍ୱ ଓଜନ ଦିବସ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଇକି ମାପିଥାଉ, ଆମେ ଯାଉ ସାଙ୍ଗ ଏଇଥର ସେ କହିବ ସାଙ୍ଗ ତୋର କେତେ ହେଲା, ସେ କହିବ 55 କେଜି, ତୋର କେତେ ହେଲା 60 କେଜି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ଓଜନ ମାପୁ, ସେ କହିବ ଆରେ ହେଇ ତୋର ଏତେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ସେ ଆରେ ହେଇ ତୋର ଏତେ କମ୍ କ'ଣ ମ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଜା ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବିଶ୍ୱ ଓଜନ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ? ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 16 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବିଶ୍ୱ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପ୍ରିଲ 25ରେ ବିଶ୍ୱ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ କି? କେଉଁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ନହେଲେ ମାଇ ଏନୋପ୍ଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। 17 ଦେଖିବା, ବିଶ୍ୱ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଗ ଯାହାକି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର, ବୁଝିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଯିବ। ସେ ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନଙ୍କ କିଡ଼ନୀକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆର କି ସେମିତି ମେଡ଼ିସିନ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି? ଆପଣ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେଲା, ବୁଝିଲେ କି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ବି, ମାନେ ଇଏ ସାରା ଜୀବନ ଭଲ ହେଇପାରିବନି, ଆକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବେ, ବୁଝିଲେ କି? ସକାଳ ଡେଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ କରିବେ, ବୁଝିଲେ କି? ଟିକେ ଚାଲିବେ, ନହେଲେ ଯୋଗ କରିବେ, ରନିଂ ଟିକେ କରିବେ। ଏସବୁ କଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ କ୍ଷତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନା 14 ନଭେମ୍ବର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 18 ଦେଖିବା, ବିଶ୍ୱ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଆନିମଲ୍ସ ଡେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଅକ୍ଟୋବର 4ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ବିଶ୍ୱ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦିବସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର, ବିଶ୍ୱ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିଶ୍ୱ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଆମର 20 ନମ୍ବରଟା, ହୁଇଚ୍ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଆଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ଏଡ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଏଡ୍ସ ଯେଉଁ ରୋଗ, ବୁଝିଲେ କି? ତାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା କେବେ ଦିଆଯାଏ? 18 ମେରେ ଦିଆଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି 18 ମେକୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଆମର 21 ନମ୍ବରଟା, ବିଶ୍ୱ ସଙ୍ଗୀତ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସଙ୍ଗୀତଟା ହେଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭଲ ନଥାଏ, ତ କେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ବଜେଇ ସେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗେ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍ଗୀତ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନା 21 ଜୁନରେ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍ଗୀତ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ସ। ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବେ, ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁ ରିପିଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଇଏ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଟପିକ୍ରୁ ଗୋଟେ 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବା କଥା ପାଇବେ। 2 ମାର୍କ ପୁରା ଥୁଆ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବେ, ବୁଝିଲେ କି? ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଟା ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଛି ପୁରା ବଛା ଏମିତି ତ ଆହୁରି ତ ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ବଛା, ବୁଝିଲେ କି? ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଭର ସାଙ୍ଗମାନେ କରିଦେବେ, ବୁଝିଲେ କି? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ମୁଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତଟା ମୋର ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି କିଛି କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିବ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାହା ବି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।